¿Todos miran la pantalla? ¿Sí se mira? Sí. Sí. Muy bien. Bien. Este es el avance que está en la plataforma, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Solo tenemos 4 unidades. Por ejemplo, Gerson, Daniel está. Sí, aquí estoy. Ajá, muy bien. Va, en este caso, Gerson, pues está en unidad 2, ¿verdad? Ya como la programación pues, está ahí, ya debe estar trabajando en unidad 2, está bien. Solo que sí, ¿verdad? Como les comentaba ahora por el chat, les escribí. A algunos les escribí personalmente, a algunos no, porque van bien, ¿verdad? O sea, con la programación. Y les comentaba de que esta semana, solo esta semana, es para finalizar unidad 2 y 3, porque prácticamente el, el curso tiene un tiempo límite, ¿verdad? Permítanme. Bien. Y terminaría más o menos el 23, el último día. Entonces, hoy es 13 de junio, prácticamente la otra semana. Como 10 días, ¿sí? Entre 10 días. Entonces, algunos aún están en unidad 1. Y si no avanzan desde ya, entonces no lo van a terminar. Es por el tiempo, porque ya después, yo sé que muchos trabajan, otros estudian, entonces a causa de eso no van a poder dedicarle todo el tiempo solo a esto. Y es cuando ahí ya no siguen y dejan la plataforma así. Entonces, recuerdo de que desde un momento al inicio se comprometieron, ¿verdad?, a finalizar la plataforma. Es muy importante el avance en la plataforma, ¿verdad? De esa forma ya podrían tomar las otras plataformas, las otras unidades que están bloqueadas, que es unidad 5, 6, 7 y 8. Entonces creo que vamos a dedicar una hora solo para trabajar en la plataforma, porque también deben hacer un examen que es de mitad de curso al finalizar las 4 unidades, y eso debe ser antes del 23, o sea, casi una semana. Y a veces no lo pasan, pero pueden volverlo a hacer, no hay ningún problema, tienen ese chance de volverlo a hacer, de tomar el examen. Solo sí me deben de notificar, no pase el examen, la nota mínima es 70, no pase el examen, vuelvan a asignar, entonces yo lo asigno, no hay ningún problema. Pero a veces están haciendo, lo toman bastantes veces, entonces por eso es recomendable hacerlo con tiempo. Y las unidades también, ¿verdad? Okay, so first of all, good evening, everyone. So we are going to start right now. So I have taken some time in order to give you some instructions, right, about how we are going to continue working here in this course and on the platform as well. But right now we are going to continue with this course but today we are going to start working in unit 2. Okay, so we are going to start reviewing some topics that appear in unit 2. Right now I'm going to show you that. Vamos a comenzar a ver la unidad 2. Ahorita les muestro los temas que vamos a estar ahí revisando, repasando.
Okay. So here we have Unit 1, okay, in which we were talking about verb to be. I don't know if you remember about those topics in which we were making some sentences about the verb to be, personal pronouns, and also new vocabulary, right? Affirmative sentences. I remember that we were talking about how to make questions using verb to be and contractions as well. Okay, that's something very used in English, contractions. But that was Unit 1. And this week, supposedly, we are going to start working in Unit 2. Vamos a comenzar a trabajar en Unidad 2. And also, we are going to start working in Unit 3. Okay, but right now, we are going to start talking about nouns. So, about this topic. This, that, this, and those. About these words, I don't know if you have an idea about this. So right now I'm going to show you here in the presentation. So do you have an idea about this topic or about these little words that appear? So if you can see here, you have the meaning of these words, right? In Spanish, if you cannot understand, right? But I recommend you that you take a screenshot of this screen because I want that you know the meaning of these words because according we are going to advance more, so we are going to make some example sentences, and it's very important for the people that don't know about what's the meaning, okay, and how we can use it. So it's very important that you know the meaning, what's mean, okay. Es importante que sepan su significado para comenzar, ¿verdad? For example, and the pronunciation as well. These are called demonstrative pronouns. Ellos son llamados demonstrative pronouns. These, that, these, and those. But as I mentioned before, I would like to know if you have an idea about this topic. Yes. Okay, so somebody else? You know an idea how we can use it in English or how we can use it in sentences? What's the difference between them? Because we are going to talk about that as well. It's for plural and singular. Yeah, of course. Very good. So some of them are in singular and others are in plural, right? So, but first of all, we have to know what's the difference between singular and plural. Like in Spanish, singular en plural, ¿verdad? O sea, singular demuestra una cosa, plural puede demostrar dos o más cosas, ¿ok? It's the same in English, right? Singular and plural. So, for example, the first one, this and that, they are singular. They are singular, okay? This and that, but what's the meaning? This means este. Esta palabra significa este, singular, right? That means ese, singular as well. But if you can see, these words have a difference. So somebody know what's the difference between them? The first one, this one and that, this and that. What's the difference between this and that? If you know, right? So if you don't know, don't worry about it. So I'm going to explain you right now. This is when something is close to you, and that is when something is away. Yeah, of course. So this words has similarities. Tienen una similitud, ¿verdad? Tienen similitudes parecidas porque se usan en singular. Esa es
como la similitud que tienen ellos. Se usan in singular. But the difference between them is that this is used when we talk about something that is close, cuando hablamos de algo que está cerca. So these words are used in order to talk about objects, people, animals, and things, whatever, okay? You can use it in order to talk about people. Podemos usarlo para hablar sobre personas, animals, objects, things, whatever, okay? Cualquier cosa. Y así que, como les comentaba, la similitud que tienen es que se usan en singular, but the difference between them is that, so this is used when we talk about things that are closed, cosas que están cercas. And we use that when we talk about things that, for example, something is far from us, algo que está lejos de nosotros. Incluso la misma traducción lo dice. Este, ese o aquel. Podemos darle otros significados dependiendo la interpretación que le queramos dar. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? So we are going to make some examples, ¿ok? So now we have this and those. So do you know what's the difference between these and those? It's the same. The difference between this and those is that this is used in order to talk about things that are close. But in this case, we use it in plural. In plural, estos, estos. Singular and plural. The first one is singular and the second one is plural. And we use it when we talk about things that are closed. Lo usamos cuando hablamos de cosas que están cercas. So, and the last one, those. Those. That's the correct pronunciation of this word. Those. Those is in plural as well. Is in plural. But we use it when we talk about things that are far from us. Lo usamos cuando estamos hablando de cosas que están lejos de nosotros. ¿Cuál es su significado? Esos. Those. Okay, so I would like to know if you have questions about this right now. So this presentation or this explanation that I already did, it doesn't mean that you are going to understand everything, right? So I understand that probably you are confused a little bit, some of you. I know that some of you can understand this topic very well because I know that you have taken some courses before and you already know, right? You have some vocabulary, so you have experience talking with people as well. But right now we are going to make, we are going to read some example sentence about that topic. But first, demonstratives shows where an object, event, or person is in relation to the speaker. They can refer to a physical or psychological closeness or distance. When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present, while the far demonstratives often refer to the past. Okay, this is the same that we were talking about, but with examples, sentences, I think that we are going to understand better. So here you can take a screenshot for this one, for this chart, in which is depicted. So the near and the far. Pueden tomar como una captura o you can take notes if you want. So whatever you feel comfortable, right? En la cual ustedes se sientan más cómodos y tomar la captura o tomar nota.
Bien, lo que representa el cuadro es de que aquí dice near the speaker, cerca del hablante. Far from the speaker, lejos del hablante. So I already explained this, but here we are going to do it again. Near the speaker, cerca del hablante. Far from the speaker. Demonstrative singular, these are singulars. Demonstrative plural, they are plural. Okay? Singular and plural. Near the speaker, far from the speaker. Okay? So here we have some examples. So we are going to talk about objects, okay? We are going to talk about objects in these example sentences. In the first one, 1, 2, 3, and 4. There are 4 examples. So objects, when we talk about objects, cuando hablamos acerca de objetos, near the speaker. So, ¿qué dije que significaba cuando decía near the speaker? Acerca del hablar. No, Cerca del hablante. Ajá, correcto, cerca, ¿verdad? Algo que está cerca. Near the speaker. Okay. Okay, somebody can read the first example. A volunteer. The first example. So if you can see here, we are using the demonstrative pronouns. This, that, this, and those in these example sentences. So that's why I told you that you have to take a screenshot or you have to take notes if you want, because it's important that you know the meaning of these words in order to understand these example sentences. So again, somebody read the first example? It's very easy. If you don't know the pronunciation of some words, you can ask me. Okay, don't be shy and participate. Okay, let me see. I'm going to choose somebody. Hola, Luis. Hola, hola. No sé si tenía alguna duda. No, no. Ah, no. Perdón, es que vi algo ahí en el chat, pero no. Lo que pasa es de que no puedo ver el chat por si alguien escribe. No puedo ver el chat cuando los mensajes, cuando estoy así compartiendo la presentación, no sé por qué no me notifica y no los puedo ver. Vale, permítanme. Claudia, are you here, Claudia? Yes, teacher. Okay, so you are going to read this example. The first one, right? Only one, because and somebody else is going to read another one. Okay? You can read the first one, please. Ah, lo tengo que leer aquí. Perdóneme que no le escucho muy bien. Sí, you are going to read it. The first one. This remote control is yours. Okay. This remote control is yours. Okay. So you have to pronounce the letter S at the end. Okay. This remote control is yours. Okay. If you pay attention to the sentence,
So in this case, in this sentence, so we are using the demonstrative pronoun at the beginning of the sentence. This. ¿Qué significa? This. Este Correcto. Este o esta, ¿verdad? Ahí no importa. o esta. O esta, ajá. Depende de lo que estemos hablando. Este o esta. Por ejemplo, si yo digo esta mesa, ¿cómo lo diría en inglés usted? Esta mesa. This table. It's correct. This table, okay? And we are talking about the same, this table. And in this case, we are talking about the remote control, acerca del control remoto, o sea, about an object, acerca de un objeto. So, this remote control. So, here we have a sentence, but here, this is like the complement, right? This remote control is yours. So at the end, what does that sentence mean? Okay, a volunteer. Thank you, Claudia. Okay. A volunteer. What does the sentence mean? ¿Qué significa la oración? So can you interpret that sentence? How do you interpret it in Spanish? Okay, Ahí tengo dudas porque para mí sería por ejemplo, este es tu control remoto. Sí. Pero es como una pregunta o sea, o es afirmativo. Este es tu control remoto, ¿verdad? Sí, este control remoto es tuyo. Sí, es una afirmación, ¿verdad? Porque no hay ningún signo de interrogación. Correcto. Muy bien. Porque lo podemos hacer de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, this is your remote control, pero es otra forma, otra estructura, que también es correcta, pero esto también. This remote control is yours. Ahora, para hacer una pregunta es distinta. El verbo to be tiene que ir al inicio. Is this remote control yours? Ahí sí ya es una pregunta, pero en este caso no. Ajá. Yeah. Okay. In this case, these are affirmative sentences, right? Okay, thank you for your participation. Okay, the second one. So this one. These vegetables are expensive. So can somebody read this example sentence? A volunteer, hurry up. It's very easy. Esos vegetales están caros. Yeah, it's correct, but can you read it in English, please? These vegetables are expensive. These vegetables are expensive. Okay, it's correct. So what do you think about this sentence? So do you think that it's in singular or plural? What do you think? Plural. Okay, it's plural, right? Because we are talking about many things, muchas cosas, about vegetables. Even the noun is plural. That's why, obviously, so we can say that it's plural, right? El sustantivo está en plural, es más, lleva una S, vegetables. So, and we already know that this word is in plural. Is in plural, okay? But, for example, the number 3, far from the speaker. Do you know what's mean far from the speaker? Lejos del hablante. Lejos. Okay, it's correct. That remote control is yours. So somebody can read this sentence. Another person, Claudia, so already participated. Claudia participó. Somebody else? Me. Okay, Teacher. go ahead. Okay, go ahead. Hello?
remote control. Can you repeat it again? Hi. That control is yours. Fíjese que me está costando escucharle, se le escucha como que se le va That la señal. remote control is yours. Muy bien, gracias. No sé si solo a mí me está pasando o le escuchan bien ustedes, los demás. Entrecortado, teacher. Ajá, Sí, se escucha entrecortado. Como que se le va la señal, es el problema. Pero gracias, le alcancé a escuchar un poco, más o menos, algunas palabras, porque como que le entrecortaba. Por eso no le escuchaban algunas palabras. Ok, but what does that sentence mean? ¿Qué significa la oración? For the person that read the example, so what do you think about that sentence? It's in singular or plural? Singular. Singular. Is in singular, right? That remote control is yours because we are talking about talking about one thing, una cosa, about an object, acerca de un objeto. So we are not talking about many things, but so how do you interpret that sentence? ¿Cómo la interpretaría esa oración en español? Este, ese, aquel, ¿cómo lo interpretaría usted en español? That remote control is yours. Okay, somebody else? No. Only one. ¿Cómo lo interpretarían en español esta oración? Ese es tu control remoto. Ese es tu control remoto o ese control remoto es tuyo. Ajá, o ese control remoto es tuyo. Muy bien. Aquí ya no estamos hablando de algo que tenemos cerca, sino que algo de que está lejos. Ese, o incluso puedo decir aquel. Even I can say that remote control is yours. Okay, and in Spanish, so I can interpret it like aquel o ese. Esas palabras tienen como un significado de cuando algo no está cerca, ¿verdad? Aquel, ese, that. In singular. So the last one. Those vegetables are cheap. Those vegetables are cheap. So this is in singular or plural? Plural. Okay, it's in plural, right? Obviously, it's in plural. But can you read it, please? So, okay. Those vegetables are cheap. Those vegetables are cheap. Very good. So, how do you interpret that sentence? What does that sentence mean? Esos vegetales están baratos. Oh, cómodos. Okay, it's correct. Very good. Esos o aquellos, whatever, okay? Esos o aquellos, something that is far from the speaker. Okay, when we are talking about something, and for example, my cell phone, I have my cell phone in my hands right now, okay? I have my cell phone in my hands, in mis manos. So, and if I can make a sentence in English, right? For example, and I want to say, este celular es mío. Este celular es mío. So, how would you make that sentence in English? Este celular es mío. Take your time and tell me, how would you make that sentence that I did in Spanish? How would you do it in English? ¿Cómo la haría en inglés? Este celular es mío. This cell phone is mine. Okay, this cell phone is mine. Very easy.
This cell phone is mine because I have my cell phone near from me, okay? Near, cerca. But right now I am going to put my cell phone far from me. So imagine that my cell phone right now is far from me. So how would you make that sentence? Ese teléfono es mío. Ese o aquel teléfono es mío. How would you make that sentence in English? Ese o aquel teléfono es mío. The cell phone is far from me. It's not near from me anymore, okay? How would you make that sentence in English? Can you understand what you are going to make? That cell phone is mine. Okay, it's correct. That cell phone is mine. Why? Because I already told you that I was gonna put my cell phone far from me. Les dije que iba a poner mi celular lejos de mí. Obviamente, a la hora de hacer la oración iba a utilizar that. Okay, I don't know if you have questions so far. You have doubts about this sentence, about these examples that we have made? Can you tell me if you cannot understand very well? So I can explain you better. So, or I can find another way in which you can understand better. Bien, les dije que si no hay dudas hasta ahorita. ¿Algunas No, dudas? teacher. Ajá, muy bien. Yes, okay. Okay, it's okay. Very good. So right now we are going to talk about events. Events. So we are not going to talk about objects anymore. So we are going to talk about events. Acerca de eventos o sucesos, mejor dicho. Traduzcámoslo como sucesos, cosas que pasan, suceden. Okay. This trip is great. This trip is great. Okay. So What is trip trip in means, Spanish? okay, trip means like excursión, que nosotros le decimos, como un viaje, así, trip. Es más Okay. como una excursión, así, trip. Así podemos traducirlo, pero también es como un viaje, un paseo, trip, ¿verdad? Trip. Hay quienes, teacher, hay quienes dicen, o sea, lo mezclan con el español y dicen, este trip estuvo bien chivo, por ejemplo. Ajá. Sí, correcto. Ajá, sí. Cabal, es cierto. Es verdad. This trip is great. O sea, so what do you think about this sentence? So, how do you interpret this example? You already know what to mean trip now, okay? So, what does that sentence mean? This trip is great. In Spanish, what can I say when I say this trip is great? Esta excursión es genial o estuvo genial. En este caso no podemos decir estuvo. Es No podemos hablar pesado. Es, vea, es genial. genial porque, miren, is. El verbo to be está en Presente. presente. No Presente. sé si ustedes tienen alguna idea del verbo to be en pasado. Was. Was and were, correcto. Ahí es ya donde ya se usa en pasado. Estuvo, ¿verdad? Pasado. Entonces, al inicio, aquí decía, veamos, lo voy a decir también en español. Demonstrative shows where an object or event or person is in relation to the speaker. Estos demostrativos nos muestran dónde un objeto, un evento, una persona está relacionada con el hablante, o sea, nosotros. They can refer to a physical or psychological closeness or distance. Ellos se pueden referir a distancia, cercana, ¿verdad? Ahora, when talking about events,
cuando hablamos de eventos o sucesos, when talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present. Los demostrativos cercanos son usados para referirnos al presente. O sea, en este caso estamos hablando de sucesos, ¿verdad? Bien, ahora si podemos ver, este demonstrative pronoun, this, es usado near the speaker or far from the speaker. Este que estoy señalando. Is it Near. used near, right? Near the speaker. Como lo decía en el párrafo, que los demostrativos cercanos son usados para referirnos al presente. Ahora veamos este otro. That trip was not great. Or in this is a contraction of was not, wasn't. That trip wasn't great. So how do you interpret this example sentence? How do you interpret it in Spanish? That trip wasn't great. Ese viaje no estuvo genial. It's correct. Ese Oh, no viaje fue no genial. estuvo. Ajá, correcto. No estuvo o no fue muy bien. Como lo interpretemos, queramos interpretar, ¿verdad? Así es. That trip wasn't great. Ahora bien, volvamos a ver esto. Espero que le estén entendiendo. While, dice aquí, mientras que los far demonstratives often refer to the past. Mientras que los demostrativos lejanos a menudo se refieren al pasado. And what do you think about this sentence? This demonstrative pronoun, that, is it used near the speaker or far from the speaker? Far from the speaker. Far from the speaker, it's correct. That's why in this sentence, I am using this demonstrative like this sentence is in the past. Como que esta oración es, bueno, no es como que esté en el pasado, está en pasado la oración, ¿verdad? That trip wasn't great. Ese viaje o esa excursión, o queramos decir, no estuvo genial. No estuvo o no fue. Pasado, ¿verdad? So now we have this example. These birthdays party are awesome. These birthdays party are awesome. What do you think about this example? How do you interpret it in Spanish? These birthdays party are awesome. Esta fiesta. Esta fiesta de cumpleaños están asombrosas. Esta fiesta de cumpleaños está asombrosa. Oh, muy bien, pero recordemos, está en plural, ¿verdad? Estas fiestas o estos cumpleaños, como decimos Sí, nosotros. correcto. Ajá, o estos cumpleaños, como decimos nosotros, obviamente no estamos refiriendo a una fiesta desde el momento que decimos. Estos cumpleaños son geniales. Awesome means like amazing, great. It's the same. They are synonyms, okay? Ellos son sinónimos. Are adjectives that represent something great, right? So awesome means like genial, asombroso, fabuloso, maravilloso, whatever, okay? And you can interpret it as you want, okay? These birthdays party are awesome. Como dicen ustedes, estas fiestas de cumpleaños son asombrosas. Son in the present. In the present. We are talking about the present. Are awesome. So now we are going to read another one. So can someone please read the last one? This one? A volunteer? A volunteer, please, can read the last sentence. Those birthday party were amazing. Those birthdays party were amazing, okay? In this sentence, so we are using the verb to be in the past. I don't know if you have an idea how you can use it, the verb to be, was and were.
are used in the past. Y en este caso, was y were es como decir cuando el verbo to be, ser o estar, pero en este caso ya no va a ser ser o estar, sino más bien en pasado, ya lo vamos a poner en pasado. Yo estuve o yo era. Those birthdays party were amazing. So, what do you think that this is in plural, right? Plural. Yeah, plural. But how do you interpret it in Spanish? Esas fiestas de cumpleaños fueron increíbles. Fueron, muy bien, fueron. O estuvieron, ¿verdad? Fueron o estuvieron, muy bien. Estuvieron increíbles. Ahora, if you realize, si nos damos cuenta, si se dan cuenta, lo que expliqué acerca de cuando hablamos de sucesos, se pone en práctica eso, ¿verdad? Que los cercanos son para hablar del presente, cuando nos referimos a sucesos. Cuando hablamos de objetos, de personas, ahí ya eso no lo tomamos en cuenta. Y los demonstratives, far from the speaker, o sea, estos que están aquí, are used to refer to the past. Son usados para referirse al pasado. Okay, so do you have questions about it? Questions so far? Everything is clear, or do you have doubts? Everything is clear for me, teacher. Okay, so we are going to continue viewing more examples here. So right now, we are going to talk about people. Okay, we are going to talk about our friends, our family, right? About people. So near the speaker, this is a worker person, right? For example, imagine that I have my friends next to me. My friend is sitting next to me right now. It's an example, right? Imaginémonos que mi amigo está sentado a la par mía. My friend is sitting next to me right now. And I say to you, y les digo a ustedes, this is a worker person. But why am I using this? Pero ¿por qué estoy usando this? Can somebody tell me why am I using this and not that? Y no that. Porque mi amigo está a la par mía, está cerca de mí. Entonces por eso estoy utilizando this. This is a worker person. This, o sea, este, está cerca de mí. This is a worker person. But imagine that I am going to talk about some people that is far from me. People that I don't know, okay, personas que no conozco, and they are far from me, y ellos están lejos de mí. So, can I use this again? Or this one? ¿Puedo usar el de arriba o el que está abajo? Cuando voy a hablar de alguien que está far from me. ¿O cuál de todos estos utilizaría? Cuando voy a hablar en plural y de alguien o de muchas personas que están lejos de mí. ¿Cuál piensan ustedes? These, Dos, teacher. those, El ajá, those porque es en plural, ¿verdad? Para comenzar, aquellas Sí o es. esas. En este caso sería those people, ¿verdad? Esas personas, y ya agregamos algo que nosotros queramos decir. Ahora veamos este ejemplo que está aquí. Far from the speaker. That is a worker person. So imagine that my friend isn't sitting next to me anymore, okay? Imaginémonos que mi amigo ya no está sentado a la par mía, ya no. And he is far from me. He is far from me. So
Which example sentence would you choose in order to make it right? Para hacerla correcta, ¿cuál de todas estas utilizarían? I'm going to explain again. Imagine that my friend is not sitting next to me anymore, and he is far from me. And he is far from me. Which sentence should I use? ¿Qué oración debería usar? ¿La de abajo, esta o esta otra vez? ¿Cuál? Vale, lo que les decía es de que imaginémonos que mi amigo ya no está sentado a la par mía. Está lejos y quiero decir, esa es una persona trabajadora o aquel es una persona trabajadora. Es más, ahí está. That is a worker person. That is a worker person. It's correct. ¿Verdad? Es lo mismo porque aquí está en singular. Solo que ya cuando está far from the speaker, is far from me. Far from me means that lejos de mí. Far from the speaker. Far from me, that is a worker person. So, look at this one. These people are lazy. Estas personas son perezosas, ¿verdad? These people are lazy. Estas, plural. Those people are trustworthy. Aquellas o aquellos, en este caso aquellas personas en plural, pero ya far from me, aquellas personas son confiables. Those people are trustworthy. This is a good student. This is a good student. Singular. These are Susan's parents. These are Susan's parents. Estos, ¿verdad? Estos son los padres de Susan. Plural, estos. These are Susan's parents. That isn't a good student. That isn't a good student. Okay, how would you interpret this sentence in Spanish? That isn't a good student. Ese o aquel no es un buen estudiante. Okay, very good. The last one. Those aren't Susan's parents. How would you? Estos o aquellos son los parientes de Susana, los padres de Susana. Okay, it's correct. Aquellos, ¿verdad? O esos son los padres de Susan. No son, ¿verdad? It's negative. It's a negative sentence. Aren't. No son los padres de Susan. Okay. So now we have the difference between these words, okay, how we can use it in sentence. And most of the time we use it with the verb to be. La mayoría del tiempo lo usamos con el verbo to be. So we already know what is the difference between them. ¿Cuál es la similitud y la diferencia que tienen también? And here we have more examples. Near the speaker, far from the speaker. The first one. This is a nice surprise. That is an impressive movie. That is an impressive movie. These apples are mine, plural. Those apples are mine, plural as well. But what's the difference? Both are plural. Ambas oraciones son plural. But what's the difference? Una está cerca y el otro está lejos. Okay, those apples are mine. It's correct. These are my mates. Those days were nice. These are my mates. Do you know what mean mates?
Hello. Es como compañeros, ¿verdad? Es compañeros. These are my mates. Estos son mis compañeros. Those days were nice. Es como decir, aquellos días fueron geniales. Those days were nice. So in this sentence, probably I refer to an event, right? Probablemente me estoy refiriendo a un suceso. Porque I'm talking about the time. Estoy hablando acerca del tiempo. Aquellos días fueron geniales. This is my turn. Este es mi turno. We really surprised you that time. Es como decir, en realidad te sorprendimos aquella vez, ¿verdad? That time, no vamos a traducirlo como aquel tiempo, no. Es como aquella vez, that time. This is John's house. This is John's house. Esta es la casa de John. Esta. That is John's house. Aquella es la casa de John. This sugar is for my crepes. Esta azúcar. Esta, ¿verdad? This sugar. You can use that sugar for your cake. How would you interpret the last sentence in Spanish? You can use that sugar for your cake. Can somebody interpret this example? ¿Sí? Tú Go ahead. puedes usar esa azúcar para tu pastel. ¿O puedes usar el azúcar para tu pastel? Sí, esa, ¿verdad? Esa azúcar. Esa Muy azúcar. bien. Ok. En este caso aquí, ¿verdad? Da a demostrar de que estoy hablando de aquella, no de esta. Ok. That's all about the demonstrative pronouns. It's all about that topic, but so right now I have this topic that is about singular and plural. It's similar, right? It's similar because we are going to start talking about singular and plural. So because most of the time we have an idea that in English, like in Spanish, because in Spanish, when we talk about plural, we add letter S only. Solo añadimos la letra S, and that's everything. Okay, we have plural. But in English, we have to be carefully because so sometimes ¿Qué le duele el estómago? No. eliminates Échese la voladita. and we add some words as well. En inglés eliminamos algunas palabras y luego añadimos otras. Pero eso, permítanme aquí en esta unidad, that topic is in Unit 3. I'm not pretty sure about it. Let me see. Delicious noun. Yes, it's in Unit 3. Singular and plural. Nouns, singular and plural. When we add the letter S, some perdón. When we add the letter S to some words, let me see. On Wednesday, the day after tomorrow, we are going to talk about there is and there are, about this topic, there is and there are. But right now, we are going to make a review a little bit quickly about this topic, singular and plural, because I told you that we are going to start working on the platform here in this meeting. Okay, let me see. This is very simple. It's very simple because so in this case, we have to learn how to write down, okay, or in this case, how to type, cómo escribir o cómo digitar, ¿verdad? Porque write es escribir, type es digitar. And most of the time when we type on the keyboard,
cuando escribimos en el teclado. So we are not going to use write because write down, escribir in the notebook, right? Okay, so when we are talking in English, so when we are chatting with people, cuando estamos chateando, por ejemplo, with people, so most of the time we use a variety of vocabulary. Usamos variedad de vocabulario, and we have to learn when we are going to add letter S or when we are not going to add letter S as well. Debemos de saber cuándo vamos a añadirle la letra S para hacer el plural y cuándo no, porque no sé si ustedes saben, pero hay palabras que no se les agrega. So there are some words in English that it's not necessary add letter S in order to make or create the plural. Do you know about that words? Hello? Do you know about that words that are not necessary add letter S in order to make the plural? Or do you have an idea or you don't know? You didn't know about it? Children. Okay, so can you mention some word? One word. Child and children. It's correct. Very good. Child and children, because child in singular, child, and children, plural. So we didn't say child's, no. We changed everything, children. But children, it's not necessary add the letter S. We never are going to say children's, never and never. Nunca, ¿verdad? Eso es un error. Pero aquí lo vamos a ver ya más adelante. Esas son algunas palabras. Por ejemplo, ¿cómo dicen ustedes persona en inglés? Persona, así, persona en inglés. ¿Cómo lo dicen? Person. Person. Okay. And how do you say in English personas? People. People, right? So you don't say persons. Even you don't say peoples. You don't add a letter S to the word people. You say only people. People. Solo dicen people, ¿verdad? Pero no le agregan una S a peoples. Entonces, eso es lo que les trataba de decir, de que algunas palabras no llevan la letra S. Some words, some nouns in English, so we don't add the letter S, okay? To some words, some of them, algunas de ellas. But here we have these words. Singular means only one, right? We already know that. Singular means only one. Singular significa solo uno. Plural means more than one. Y plural significa más de uno. In order to make a noun plural, it is usually only necessary to add letter S. It's very simple. In order to make the plural, we only add letter S, and that's everything. Okay? For example, car, cars, guitar, guitars, and there are more. So these examples, so these two words are just examples, right? But there are more words. Cell phone, cell phones. Computer, computers. Table, tables. Okay? And book, books. What else? Can you tell me more examples about nouns, about words? Shoes, shoe, zapato, shoes, zapatos. What else? Chair, in chairs. Silla, ¿verdad? Sillas. Bed, beds. What else? Do you know more words? Cell phone, cell phones. Yeah, it's okay. Cell phone and cell phones. Okay. So, and there are more, right? So
Pero estos solo son unos ejemplos que puse yo aquí. But here we have another structure. I mean, another rule, otra regla. Many nouns have spelling changes, and their plural form, a singular noun ending in s, x, z, sh, makes the plural by adding es. Okay, many nouns have spelling changes. Muchas palabras, muchos sustantivos. Los sustantivos son palabras, estas que están aquí. Muchos sustantivos cambian en su forma plural, ¿verdad? Pero los singulares, las palabras singulares que terminan en estas letras, como por ejemplo S, X, Z, de esta forma, makes the plural by adding es. Por ejemplo, en este caso dice que todas esas palabras que terminan así con estas letras, les añadimos es. Por ejemplo, bus, buses, wish, wishes. Wish es como deseo, ¿verdad? Wishes, como deseos. Box es caja, boxes, cajas. And here we have an example. There were a lot of buses. Es como decir, habían muchos buses. Ahora, si se fijan, lo único que le añadí fue la es, bus and buses. Pero nos podíamos quedar con la duda, ¿verdad? So, in order to make the plural of the word bus, I am going to add a letter S only. Imagínense esta palabra escrita con otra S. Lo mismo va a decir bus. Entonces por eso se le añade es. Boxes as well, right? So we don't say box, we say boxes, okay? Pero algo importante, no es necesario, es importante aprenderse como saber sobre estas reglas, ¿verdad? It's important that we have to know about these rules. It's very important, but it's not necessary memorize those rules, okay? Because you can get confused at the time to speak, right? So the most comfortable way in order to learn those rules, it's learn it, and that's all. Es aprendérselas y eso es todo. Por ejemplo, de una forma más sencilla en la que todos nos aprendemos las cosas. Por ejemplo, bus. Bueno, sabemos que se escribe buses. Y así lo empezamos a escribir y al final así se nos queda. Pero no es como lo que les decía. It's not necessary memorize those rules. Okay, it's very important about it, right? It's very important to know about them. Es muy importante saber de ellas. Pero no es Teacher, como necesario memorizárselas. Dígame. ¿y cuando termina en Y o en Y? Sí, aquí tenemos más ejemplos sobre eso. Y está bien interesante porque cuando termina en letter Y, eliminamos esa letra. Por ejemplo, here we have examples. A singular noun ends in a consonant plus letter Y, change the letter Y to letter I and add es. So here you can read this in Spanish if you want, if you cannot understand very well, right? You can read it here in Spanish, it's the same. A singular noun ends in a consonant plus Y, change the letter Y, or we eliminate, we delete letter Y to letter I and add es. For example, baby ends with letter Y. But in this case, you are not going to add a letter S in order to make the plural. Well, so I want to say my babies in English. So, but I have to write it.
pero tengo que escribirlo. So, in English, I know that in order to make the plural, I have to add letter S, and that's all. Okay, y le escribo la letra S, babies. But it's not correct. That is incorrect. Why? Because we have to eliminate that letter. Tenemos que eliminar esta letra. And we have to add letter I. Letter I, and then ES. Babies. And that's the correct written, right? Y esa es la escritura correcta, ¿verdad? Babies. And it's the same with all of them that end with letter Y. Y es lo mismo cuando terminan con esa letra. Family, families. Library, libraries. So there is one library in my town. There is one library in my town. So can you understand what I'm saying right now? There is one library in my town. Can you understand that? ¿Pueden entender esa oración? There is one library. So I'm going to change it. Está en singular. Yeah, it's in singular, but can you understand what I'm saying? So, I mean, so can you catch the main idea about that sentence in Spanish? There is a library in my city, for example. More understandable. There is a library in my city. In Spanish, do you know what's mean? There is a library in my city. Hay una librería en mi ciudad. So, but right now I want to say, hay muchas librerías. There are a lot of libraries. Okay. If you pay attention, libraries, suena como que solo le añadí la S, y es cierto, solo le añadí la S, libraries. But when I am going to write down that word, I have to be carefully because in the written structure, ya en la estructura escrita, ¿verdad? So I have to be careful about that because I have to change, okay? I have to change this. I have to eliminate this word. Then I have to write down letter I and then add ES. And the word will be libraries. Y la palabra será libraries. De esta forma. So is it clear? Hello? Do you have questions? No, teacher. Okay, as I mentioned before, right? It's not mandatory, no es obligación that you learn these rules or that you memorize this rule. It's important to know about them, yeah, but it's not mandatory. Mandatory means obligación, okay? It's not mandatory that you memorize that rules because at the time to learn some words, so you are going to learn it right naturally. A la hora de aprenderse palabras, la escritura de las palabras se las van a aprender pues así naturalmente. No vamos a estar pensando, esta palabra termina en y por ende tenemos que eliminarla, luego añadirle la I, luego añadirle S. No vamos a estar con eso. O sea, solo lo aprendemos naturalmente, ¿verdad? Sabemos que country se escribe countries y así lo escribimos ya siempre. Pero es importante, como menciono, es importante saber acerca de las reglas. Pero no recomiendo memorizarla a la hora de tener una interacción, hablar y eso. Porque ahí sí nos podemos confundir bastante. Más cuando se está comenzando. Okay, here we have the irregular nouns. Ellos son llamados irregular nouns because they change a lot. So in this case, we don't have letter S.
Okay. For example, there are some irregular nouns that change totally in plural. The most common ones are listed below. So you can read this. It's the same that I already did in English, right? Es lo mismo que dije. It's the same that I already told you in English. Singular, woman. Do you know what mean woman? Mujer. Mujer, yeah. Women, Mujeres. okay, mujeres. But you have to know about the pronunciation, right? Because it's not the same. Woman and women. So we don't say women's. We never say women's. Women, and that's all. Man and men. Child and children. We don't say children's. We don't say men's. Tooth, diente, and teeth. We don't say teeth. Foot, pie, feet, pies, pies. We don't say pies, ¿verdad? Ni feet, pies. Person and people. Mouse and mice. There are some irregular nouns that we don't add the letter S. Ellos son algunos irregular nouns que no añadimos la S. ¿Verdad? And here we have these ones. For example, when a noun ends in letter O, sometimes add ES. For example, tomato. So in plural, we write it like potatoes. So tomato, tomatoes, hero, heroes, zero, zeros. When a noun ends in F, so this is very confused. When a noun ends in F or FE, change the letter F to letter B and add ES or S. Es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Cuando un sustantivo termina en F o FE, se cambia la F, se elimina a la letra V y luego se añade ES o solo S. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos. Miren, half. Half es como mitad. Half. And halves. It's in plural. But if you can see here, we eliminate the letter F. Okay? Letter F. And we add ES. Knife. Do you know what's mean knife? Here. Sí, muy bien. So now, in plural, knives. So if you see, so we eliminate letter F, and we add ES. Life, it's another word. Life, lives, lives. Diff and divs. Do you know what mean diff? Diff means ladrón. Entonces, divs, ladrones. Wife es mujer. Wives, mujeres. Wolf. Do you know what mean wolf? Wife es mujeres. Mujer y mujeres. Sí. Es como la esposa, ¿verdad? Entonces, wives es esposas. Wolf, do you know what mean? Lobo. Lobo, wolf. And wolves, in plural, lobos. So we don't add the letter S to this word. Sorry. Wolves. So we have to change it, right? We eliminate the letter F and we add ES in order to make the plural. So as I mentioned before, so we have to learn it, right? But it's not like a mandatory memorize those rules because we can get confused. The best recommendation that I
that I can give you is that with the passing of time that you are learning new words, you are going to learn it as well, the plural of some words. I don't know if you have questions. No, teacher. Okay, very good. So I think that I'm going to send you some exercise, but you can make the exercise online. So I'm going to send you some links in which you can work in order to practice a little bit, but that it's not mandatory, okay? That's it. It's a volunteer, okay? If you want to practice more about this topic. On the platform, you are going to make some examples. Yeah, obviously, right? But if you can practice more, so that's why I'm going to send you some links in which you are going to practice more about this specific topic, But that if you want, okay? It's not mandatory, okay? If you want. Right now, so you can, let me see. I don't know if you can share screen. Pueden compartir pantalla. No sé si pueden hacer eso. No les da la opción de compartir pantalla. No. No sé si están en el celular o desde el celular o la compu. Hello. Yo desde la laptop, teacher. Okay, and do you have the option in order to share a screen? Yes, teacher. Okay, good. So can you start sharing your screen? I want to see, it's like a proof. Voy a compartir, quiero ver, a ver qué tal. Me avisa. A ver si puedo ver. Teacher, ¿qué le tengo que compartir? La pantalla. No sé si le sale la opción para compartir su pantalla. O sea, lo que usted está haciendo en su computadora. Sí. Ajá, compártala. Quiero ver. Vaya, ahorita voy. Está bien. No sé si alguien más le da la opción. Puede también compartir. Quiero ver algo. Quiero ver si puedo ir viendo cada uno. Hola, ¿alguien más? Va, por ejemplo, No sé Cecilia. si está compartiendo. Sí. ¿Qué quiere que comparta? ¿Qué quiere que comparta? No sé. ¿Solo la pantalla o algo en específico? No sé si alguien más Hola. puede compartir pantalla. Hola. No sé Hola. si alguien más. Es que no veo si alguien más está compartiendo, por eso quería ver si puedo ver lo que están haciendo. Va, por ejemplo, Cecilia, usted está compartiendo, ¿verdad? Hola. Yes, teacher. Hola. Hola, ¿qué pasó, Jorge? Perdón, estaba haciendo la prueba. Hola. Hola. Tengo problemas con el micrófono, discúlpeme. No sé qué pasa. Muy bien. Vaya, Cecilia, haga algo. Deje de compartir pantalla y métase a su plataforma. Así para que no veamos la contraseña. Métase a su plataforma y cuando ya esté adentro, comparta pantalla. Eso hagan todos. No sé si pueden, pero eso vamos a hacer ahorita. Hola. No sé si pueden compartir pantalla. Sí, teacher. Yo ahorita solo ingreso a la plataforma. Sí, está bien. En su caso ya vi que se puede, ¿verdad? Pero no sé, los demás no me confirman. No sé si pueden. Estoy en el cel, teacher. ¿Y puede compartir pantalla? Le da la opción. ¿Dónde tengo que ingresar?
No, aquí, ahí mismo le da como la opción, como de compartir pantalla. Eso es lo que quería saber si podían. Mm, Voy a buscar a ver si lo encuentro. Vaya, permita, quiero entrar yo también desde el celular a ver si aparece en el celular. Ah, ok. Vaya, no sé los demás si les da esa opción en el celular o cómo trabajan ustedes. Si trabajan desde la compu. Vaya, teacher, ya está el mío ahí, no sé si se ve. Sí, se mira, vaya, gracias. Los demás no me confirman si pueden hacerlo o no, eso es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Yo creo que mientras uno comparte, los demás no podrían. No estoy ¿Será? segura de. Es que yo ya he estado en reuniones, pero no en Team, sino que en Meet, Google Meet. Entonces ahí sí se pueden compartir todos, pueden compartir pantalla. Permítame, ahorita estoy entrando desde el celular. Va, quiero ver si me da la opción. No, en el celular no me da la opción de compartir pantalla. Ah, sí la da. Vaya, voy a compartir. Compartir pantalla, dice. ¿Me salgo yo, teacher? No, ahí está ese. Vaya, quiero ver. Sí, yo creo que yo ya estoy compartiendo. Ujú. Solo la de usted me aparece. Sí, no parece otra. Eso es lo que estaba buscando. Quiero ver. Voy a compartir. Va, entonces no creo que no se logra ver. Pero pueden todos ingresar a su plataforma, por favor. Y me avisan cuando estén dentro. Me ponen ahí en el chat. Me ponen done. Así. Sí. Me mandan En un done. WhatsApp, teacher. No, aquí en el chat de la reunión. Yo Me estoy en mandan. la plataforma ahorita, Ah, muy bien. Entonces, pero en la compu. sí, está bien, no hay problema. Entonces, mándenme ahí un DOM, así como lo que escribí yo, cuando estén en su plataforma. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, comiencen a trabajar de donde se han quedado. Si tienen duda en algo, ahí me preguntan. Y yo Entonces, sigo compartiendo pantalla, teacher. no, en su caso, deja de compartir. Cecilia Morales es su apellido, ¿verdad? Morales. Yes, teacher. Ok, good. Muy bien, veo que ahí me están poniendo el don. Ok, thank you.
Muy bien, si me escuchan, no se vayan a salir de la reunión y, y comiencen a trabajar en la plataforma. Ahí yo voy viendo el avance siempre. En, en mi plataforma yo voy viendo el avance que llevan. Entonces ahí voy a ir viendo más o menos bien los que están en unidad 1. No sé si vamos a estarnos hasta las 9. No sé si ustedes van a tener como el tiempo para terminar, porque hay unos, vi que estaban como comenzando unidad 1, entonces no sé si les va a alcanzar el tiempo para terminar esa unidad. Los que están en unidad 2, pues procuren avanzar un poco porque van bien, ¿verdad? Pero tenemos hasta el jueves, si no me sí, hasta el jueves para terminar unidad 3 también.
Hola, 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 ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Bien, no sé si pueden ingresar a ese link que les envié. Y sálganse de esta reunión e ingresen a ese link que les mandé. No les va a pedir como ninguna contraseña, solo ingresen nada más. Y le dan entrar a la reunión. ¿A dónde lo ha enviado, teacher? Aquí lo ¿A envié, dónde envió el link, teacher? aquí lo envié al chat de la reunión en la que estamos. No sé si lo pueden ver. Sí, ajá, ya lo vi. Ujú. Muy bien, entren ahí. Y necesariamente tenemos que salirnos para poder ingresar. Sí, sálganse. Así para que no estén así en dos, tengan tanta cosa abierta. Sálganse de esta e ingresen a esa todos. Hola, no sé, intenten compartir pantalla. Creo que aquí sí se puede. Ahí está, teacher. Muy bien, gracias. Los demás intenten, aquí sí sé que se puede. Porfa, si pueden, compartan pantalla.